জুলুস থেকে আমরা জানাতে চাই এই বাংলাদেশের মধ্যে যেন সাম্প্রদায়িক কোনো কিছুই না থাকে, অসাম্প্রদায়িক আমরা বাংলাদেশ একটি গঠন করতে চাই। এবং এখান থেকে আমরা বলতে চাই যারা ইসলাম বিদ্বেষী রয়েছে, যারা আজকে মাজারের মধ্যে ভাঙচুর করছে, আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাতে চাই তাদের জন্য সুষ্ঠু বিচার হয় এবং সাথে সাথে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরকে যেন কোনো ক্ষতি করা না হয়। আমরা চাই একটা সুন্দর বাংলাদেশ গঠন করতে এই জশ্নে জুলুস থেকে আমাদের সেই শিক্ষাটাই অর্জন করতে হবে। দিন, খুশির দিন, আনন্দের দিন, সেটা দুই ঈদের থেকেও অনেক বড়, যাকে ঈদে আজম বলে। ঈদ মানে রমজানের 30 দিন পূর্ণ হয়ে ঈদ, আর কোরবানি মানে হযরত ইসমাইল ইসলামের আত্মত্যাগের ঈদ। আর জ্যৈষ্ঠ জুলুস হচ্ছে ওমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি রহমতুল্লিল আলামিন, মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাকে আমি সারা বিশ্বে যদি না পাঠাতাম তাইলে কোনো কিছু সৃষ্টি করতাম না, আপনাকে আমি রহমত হিসাবে সকল জাতির জন্য প্রেরণ করেছি। নবী আগমন উপলক্ষে আজকে এই ঈদে মিলাদুন নবীর বংশধর থেকে আমরা পেয়েছি আওলাদে রসুল হাজি জামান হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহ আলাই থেকে আমরা এই জুলুস করে আসতেছি। ওরা জুলুসে সমাগম করতেছি। রসুলকে চিনার একটা সৌভাগ্য হয়েছে যে রসুল এই দিনে এসেছেন, রসুলের জন্মদিন পালন করতে হয়। আজকের দিনটা ঐতিহাসিক দিন মুসলমানদের জন্য। আজকের এই দিনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরাধামে তশরিফ এনেছিলেন এবং আজকের এই দিনটাতেই আমাদের রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম এই দুনিয়া থেকে এই ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল জগতে স্থানান্তরিত হয়। এই দিনটিকে উপলক্ষ করে চট্টগ্রামের মধ্যে আজকে প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে একটি শ্বাস রব বয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধা বনিতা সকলেই আজকে এই জুলুসে অংশগ্রহণ করার জন্য নামাজের পর থেকে, ফজরের নামাজের পর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এখন থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের আগমনকে উপলক্ষ করে হাম, দরুদ, নাত, বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড নিয়ে, বিভিন্ন ধরনের স্লোগান নিয়ে নাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম পরিবেশন করে আজকে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই জুলুস অংশগ্রহণ করার জন্য মানুষ বের হয়ে আসছেন। আজ হচ্ছে 12 রবিউল আউয়াল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম এবং জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম। আমরা প্রবাসী দুবাই গোসীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এখানে প্রতিনিধিত্ব হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। ইনশাল্লাহ প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও এই জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইমানি মুসলমান এবং মুমিনে মুসলমান আশেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামরাও উপস্থিত হবেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর আমরা আশা ব্যক্ত করেছি। আমাদের প্রবাস থেকে অনেক আশেকে রসুল এসেছেন, গোসীয় কমিটির ভাইরা এসেছেন, সবাই এসে অংশগ্রহণ করতেছে যে আজকের এই জুলুসকে স্মরণীয় করা রাখার জন্য। शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे बताया कि मेरे ख्याल में बांग्लादेश का, और इसके साथ साथ मैं आप सबको आज का जो अजीम दिन है, ये योम वलादत पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है, और उस निस्बत से आज हम एक अजीम शान जुलूस जो है चाटगांव के अंदर इसका एहतमाम हुआ है। यहाँ जुलूस की इब्तिदा 1971 में 74 में मेरे वालिद बुजुर्गवारम सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज आप देखेंगे कि, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर रिपोर्ट भी आ जाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर आज मीलाद शरीफ की सेलिब्रेशन हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं।
लेकिन चाटगाम का, बांग्लादेश का जो जुलूस, आज का जुलूस है, इंशाल्लाह ये दुनिया के तमाम रिकॉर्ड जितने भी हैं उनको तोड़कर इंशाल्लाह सबसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो झंडा है वो बंगाली, बांग्लादेश के अवाम जो है इसको सरबलंद करेंगे और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड जुलूस जो है वो इंशाल्लाह ताला आज उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और लाखों लाखों लोग जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये एक रियलिटी है कि जिस हस्ती का ये मीलाद शरीफ है, योम विलादत है, बर्थडे है, ये वो हस्ती है जिसने पूरी इंसानियत को, जो इंसानियत इंसान कहलाने की मुस्तहिक नहीं थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हमें एक सिविलाइज इंसान बनाया, हमें अल्लाह ताला की मारिफत दिलाई, अल्लाह ताला की पहचान हुई और एक सिविलाइज सोसाइटी जो है वो वजूद में आई। क्योंकि आपके आने से पहले इंसान वैशी था, इंसान दुश्मनियाँ, कत्ल गारत और यहाँ तक कि अपनी बेटियों को दफन करते थे। तो इस्लाम के आने से दुनिया की तकदीर बदल गई और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको भेजा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप रहमतुल लिल आलमीन है आलमीन के लिए। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप महदूद नहीं है मुसलमानों तक, पूरी इंसानियत जो है उसके लिए आप रहमत हैं। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग, not only on the Muslims. So we are bound to celebrate because अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि मैंने आप पे एहसान किया है कि आपके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से, बंदों में से, इंसानों में से आप तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक अल्लाह ताला का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी है और दूसरा अल्लाह ताला का हम शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में आज के दिन आपको तशरीफ़ आवरी हुई, आपने भेजा और हम आज ये दिन मना रहे हैं। मैं